Zakaria 10, Zakaria 10. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. As ye of the Lord rain in the time of the latter rain, so the Lord shall make bright cloud, and give them shower of rain to everyone grass in the field. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba, dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. For the idle have spoke vanity, and the diviners have since a lie. They comfort in vain, therefore they went their way as a flock. They were troubled because there was no spirit. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing domba aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. When anger was killed against the spears, and I punished the gods for the Lord of hosts had finished his work, the house of Judah, and had made them of as his godly horse in the battle. Dan pada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Out of him come forth the corner, out of him the Nile, out of him the battle bow, out of him every oppressor together. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. And they shall be else mighty which street down their enemies in the mire of the street in the battle, and they shall fight, because the Lord is with them, and the riders on horse shall be comforted. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. And I will strengthen the house of Judah, and I will save the house of Joseph, and I will bring them again to them. For I have mercy upon them, and they shall be as though I had not cast them off. For I am the Lord their God, and will hear them. Efraim seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur, anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. And they of Ephraim shall be like a mighty man, and their hearts shall rejoice as struck wine. Their children shall see it and be glad, their heart shall rejoice in the Lord. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. I will hiss for them and gather them, for I have redeemed them, and they shall increase as they have increased.
Pun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. And I will sow them among the people, and they shall remember in four countries, and they shall live with their children and turn again. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. I will bring them again also out of the land of Egypt and gather them out of Assyria, and I will bring them into the land of Gilead and Lebanon, and place shall not be found for them. Mereka akan menyeberangi laut Mesir dan ia akan memukul gelombang di laut sehingga segala tempat yang dalam di Sunil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. And he shall pass through the sea with affliction and shall smite the wave in the sea, and all the deeps of the river shall dry up, and the breadth of Assyria shall be broken down, and the scepter of Egypt shall depart away. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. And I will strengthen them in the Lord, and they shall walk up and down, and his name said the Lord.